kuya. May gabi nga na kanimo. Mabasab sa mga suki nga nagasunod na kanunay sa programa nga Labar. Nagapadangat din ko sa kong istorya nga na kanimo. Gabi kan kaya gusto na akong nga mahatagan o pagtagan. Kabay na sa kong nga problema karon. Abi ba niyo kuya? Naglibog na ko. Kogaunsa ang akong angayan nga himo. Gabi kan kaya perkanako kuya. Murabag kini ako nga problema walay kasulbaran. Aron nga inyong nga masabdan ang tanan. Sa ako nga kinatibuk ang istorya. Ako nga suguron kuya sa pagasaysay. Kabay na sa akong nga problema. Naglibog iko kuya kung gaunsa ang akong angayan nga himuon. Gumikan kaya bisan paman sa akong nga grabe nga pag-ampo nga dili ko makaangkot og problema. Apa na luyon yan ang gatanan kuya nga murabag ang gidaog-daog ko sa kapalaran na ko yan eh. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Makoy o sa 35 anyos o sa kaminyo kuya walay anak o sa ko ga tabahante kuya o sa ko ka gwardya sa usa ka dako nga tindahan na diri na sa may Pagadian City. Ang akong asawa kuya taguon ta lang sa pangalan nga Norma. Sakit kaayo kuya ang akong nga naangkon. Gumikan kaya gibinuangan ko. Ngadto na sa akong asawa. Abi minyo kuya. Para kanako dili na ko gusto nga mabuhi pa. Dili nga kalibutan. Gubikan kaya para kanako kuya. Walay pulos ang ako nga kinabuhi gubikan. Sa ako nga mga kasakit. Sa ako nga kinabuhi. Gubikan kaya kini si Norma kuya. Sa primero pa lang. Wala ko magdawam kuya nga magbinuang kini nga rikanako. Gabikan kaya matud pa niya. Bisan kados adawa dili na kini. Nga iya nga sublion. Ang pakigrelasyon nga tuna sa ubang lalaki. Gabikan kaya kini si Norma kuya. Ako naman nga nasakpan ka ni adto. Nga ado na karelasyon. Apa nabisan pa man yan ako yang nga ako nga nasakpan ang akong asawa. Ako kini nga gipasaylo. Gabikan kaya perkanako kuya dili ko gusto nga mabungkag ang amo nga pagpuyo. Gabikan kaya perkanako kuya gugmahan kayo ko nga tuna sa akong asawa. Apa na dunay problema kuya? Gumikan lagi kaya nagpa-check up naman ko. Aga problema kuya, dili daw ko makaanak. Matod ba sa mga doktor nga nag-check up nga rin ako. Ambot ba? Naglibog ko kuya. Naunta nagtinarong man ko sa kong pagkataho. Pagkabana. Apan nga nung gihatagan ko og giingon ani. Nga problema nga to na sa labaw nga makagahom. Nga dili makaangkon og anak. O gatod man. Kini si Norma kuya. Ang nagsiging yun og padungdungog nga rikan ako. Gabikan kaya matud pa niya kuya, gusto na daw siya nga makaangkon og anak. Gabikan kaya matud pa niya nga
miabot na daw og 15 ka tuig ang among nga relasyon. Apan na wala daw mi anak. O gatod man. Yadong nga tungurag kuya. Gabi ka lagi kay ang akong nga trabaho. Mauman ang nga pagbantay. Isip ko sa kagwardya. Sa akong gagitrabahoan. Wala nga yadong nga tungurag kuya. Sa panahon sa kagabion, nag-duty ko. Onya, igo mo hayag kuya, panahon sa kabuntagon. Mauya ko nga pag-uli nga tunas among nga panimalay. O gatod man. Yato nga tungod kuya. Nagasigi gyud og reklamo ang akong asawa. Ano na panahon kuya nga muhilak na ko. Gabikan kay bisan taman nga hadlokon ko nga tunas akong asawa. Nga mangita kini pag-usab og lalaki. Apan ako lamang nga giya palabay nga tunas sa akong pikas dunggan. Gabikan kay para kanako kuya, dili ko gusto nga makapasakit ko nga tunas sa akong asawa. O gatod man. Yadong nga tungura kuya. Samtang nga kamulo ko. Gato na sa akong pag-duty. Kalit nang gamiga ito nga si Norma. Gato na sa among gagitrabahoan. Matod ba ni Norma kuya? Iya kong gagipasangilan nga ano na daw kuya babae. Apa nabisan to man niya anak kuya. Wala ko'y dahing. Igon na lang ko nga may patulo nga tunas ako nga mga luha. Gubikan kay parkanako kuya. Bisan gamay wala ko nagabinuang nga tunas sa among relasyon. Gubikan kaya bisan taman kuya nga ako nga nasakpan siya Norma. Nga adunay lalaki kanya adto. Apan ako lang mga kining gipasaylo. Gabikan kay parkanako kuya, gugman kaayo ko gadto kaniya. Apa nabisan pa ba ni Ana? Si Norma kuya. Nabalaka ko. Nadismaya ko. Gabikan kay kalit man ko niya giaway kuya. Iya kong gagibutang-butangan. O gagadi niya itong atungura kuya. Wala nagig ko makaantos pa sa akong gagibati. Ako ging laparuhan. Ang ako nga asawa kuya Nick. O gatod man. Sa akong paglaparo nga doon kaniya gumikan kaya para kanako kuya. Dili na ko gusto nga magasigi pa siya o pangasaba nga rin kanako. Gumikan kaya iya man kong nagigibutang-butangan kuya. Nga ado na padud pa yan nakasulti nga to kaniya. Nga naadaw kuya babae. Apa nabisan taman niya anak kuya. Wala ko na. Nya nga tungura igo na lang ko nga mipatulo nga tunas ako nga mga luha. Nga hasta nga sukuan ni Norma. Gagani pa man kuya. Bisang ko kini nga. Matod pa niya nga. May panalang nga manlalaki siya. Gumikan kaya matod pa niya nga wala daw ko yung pulos nga pagkabana. Dili daw ko makahatag og anak nga to kaniya. Yatong tungurag kuya. Giangkon ako. Nga sa ingon anak kuya, adun na kuya mga kasaypanan. Gumikan kaya dili ko makahatag og anak nga to kaniya. Grabe nga panginsulto kuya. Iya kong ginahungnaw. Iya kong gituloysok. Matod ba niya nga wala daw ko'y kwinta nga pagkabana. Nasakitan gid ko pag-ayo kuya. Igo na akong ipatulo nga tunas ako magaluha. Abi man niyo kuya. Sakit kayo. Nga mura bag dulot sa bukog kuya. Ang ako nga mga kasakit.
ang mga pagpanginsulto ni Norma gari kanako. O gatod man. Nahitabo gid kuya ang akong gikabalakan. Gabikan kay akong gagiya sundan si Merna. Subo kayo palandungon kuya. Gabikan kay ang iyang gihimong kabit kuya. Ang ako ra pong karilibo. Yatong tungura kuya. Wala ko na mitulo ang ako magaluha. Nasakitan ko. Gumikan kay parkan ako kuya. Walay hunong. Ang nagihimo nga pagpasakit nga gihatag ni Norma nga rikan ako. O gatod man. Humad nga ako nga nasundan si Merna. Uban sa ko nga karilibo niya itong mga panahon. Ako nga giduol sila kuya. Akong gisumbag ang akong karilibo. O gatod man. May nalang gani kuya kay nakadagan ang akong karilibo nga nahimo nga kabit sa akong asawa. O gatod man sadyang nabilin si Norma. Ako siyang gagiya kumpronta. Ako siyang gagipangutana kuya nganong iya kining gihimo pag-usab gari kanako. Nga unta. Gisabot man ako siya sa tanang higayon. Gani pipila ka mga bisis kuya. Nga ako siyang masakpan nga nagbinuang siya gari kanako. Apan ako lamang nga kining gipasaylo. Yato nga tungura kuya. Murabag nagangit-git ang akong pananaw. Nga tunaka nga Norma. Akong gagibunot kuya ang akong triit nga pistola. O ako kaning gagitiun nga to kaniya. O gatod man. Yato nga mga panahon na kuya si Merna. Grabe yang pagpakiluoy nga rin ako. Nangayo kinig pasaylong nga rin ako. Gamatod pa niya kuya nga dili na daw niya usbon ang iyang pagbinuang nga rin ako. Nya nga tungura kuya medyo ni kalma ko. Gumikan kay ako pong gibati sa kong kabulikan. Gibati na ko kuya nga kung mapriso ko. Unsa na lang may tabo sa kong kaugaling. O gatod man. Yato nga mga panahon na kuya. Ako nga gibalik ang ako nga pistola. Gato na sa akong holster kuya ni. O ganito misugod ko sa pagpatulo sa kong mga luha. Nagpakiluoy ko nga to na kang Norma. Abi ba niyo kuya? Mura baga muhuot ang akong gadugan. Sakit kayo. Akong gagituloy sa kasi Norma kuya. Ako siyang gagisudyaan. Gaunta kuya nagatinarong ko sa akong paggabana gato kaniya. Ang akong kita kuya ang akong sweldo. Ako magagirimit gato kaniya. Apa na bisan taman niya anak kuya. Bisan pag adunay panahon. Nga dili na ko siya makita nga tuna sa among nga panimalay. Gabikan kay ako na lang nga nasairan kuya nga. Dito kini sa iyang lalaki. Ako lamang nga gisabot kuya gabikan kaya parkan ako. Dili ko gusto nga mawala si Norma nga rikan ako. O gatod man. Nahitabo gid kuya nga miluhod ko nga tuna sa atubangan ni Norma. Nangay ko gasuri gadto kaniya. Ako siyang gignan kuya nga kung nga ugaling. Dili man ko makahatag og anak na do kaniya. Iyan na lang kong gapasaylo. Gumikan kay para kana ako kuya. Dili ko gusto nga mawala siya gari ka na ako.
Ako siyang gigpasaylo kuya. Gipasaylo nako siya sa iyang paggabinuang nga kanako. Gabikan kaya bisan tuman sa iyang gihimo nga paggabinuang kuya. Mahal gyapon nako siya. O gatod man. Yadugat pagura kuya. Nanguli mi niya Mirna. Nagatulo ang akong nga mga luha. Nagampo ko nga tuna sa labing nga makagahom sa tanan kuya. Ngaon ta dili na magabino ang siya Mirna nga di kanako. O gatod man. Nagatuog gid ko kuya. Nga mag-usab na siya Mirna. Gumikan kaya paglabay sa 5 ka bulan kuya. Ako na pong galasayran. Nga sobre sila nga nagakita. Gatunasa ko nga karilibo. Nasakitan gigo kuya. Gubikan kaya pa kanako. Gadagatinarong maunta ko. Apadabisan taman sa kong paggatinarong nga to kani. O gabisan taman siya nga gisaad gari kanako. Gadilit na siya magpakabuang pa sa ubang lalaki. Apan loyo niya ng tanan kuya. Iyaragyap mo kong gibinuangan. Mara napadangat ko sa kuga istorya nga na kaninyo. Sa pamasin ko yan. Nga inyong nga mahatagan o nga igo nga pagtagan. Ang akong nga problema ka. Samtang nga siya Norma ko yan. Gabikan kaya mihawa naman po. Ang akong nga karilibo. Sa akong nga gitrabaho. Sa pagkakaroon ko yan, nag-uba na sila ni Norma. Samtang ako, nag-ilaid sa grabe nga kasakit. Mga pagbasoy. Mga sakit kayo. Kuya Nick, palihog lang. Palihog lang. Tabangi og tambagi ko ninyo. Para kaninyo. Unsa may inyong itambag nga rin ako. Unsa may akong angayan nga himuon. Angayan pa ba nga akong hiyoon siya Norma. Nga mo balik nga rin ako. Kuya Nick, mahal na ako si Norma. Palihog na. Palihog na. Tabangi og tambagi ko ninyo. Kini nyo magtatampo. Siya Makoy.